Majuah-juah man bandu kerina teman-teman kami amin ijabah bekam ringan sada persada. Si katakan bujur man Tuhan bas berengi enda bancika kita jumpa arah live streaming guna ngelanjuti kelas eksposisi Injil Yohanes. Minggu silewat dema wari Kamis Jumat kita mengadakan KKR. Jadi bas berengi enda kita si lanjuti ke kelas ta eksposisi Injil Yohanes. Ya, harapan kami kerinana tetap semangat guna belajar, guna banci terdaukan si tandai Tuhan ta Yesus singgore kudoni enda. Si enggo mate kayu persilang, keke ibas si mate nari. Mari si puji Tuhan ta arah lagunta singgolit bas kolom komentar tegulah aku oh Tuhan. Raskam Yesus nampatiku laku papa sekali narsuligi tegulah aku oh Tuhan ibas krina ke geluhanku lanai le pa aku bas dalinku raskam Yesus lagu aku raskam Yesus ilebengku raskam Yesus nampatiku la aku pa apa raskam Yesus raskam Yesus ilebengku raskam Yesus nampatiku laku papa. Ya, jadi kita ngor lajar Injil Yohanes ibas pasal sadanari. Nggo melala si begi kata di bata, maka Yesus ekap di bata. Jangan nggo melala sidak kai si bahkan Tuhan Yesus sangaya reku doni enda. Lalit sada pe si bahkan nasi lepa. Tapi ngos erlajar kita arasiogi pustaka si badia. Maka Yesus ndai idabuhkan hukuman mate man bana. Mate ikayu persilang. Ikuburkan ia jana sehma kita kubas pengogen pustaka si badia. Maka Yesus ndai keke ibasi matenare. Jadi Tuhan Yesus sangaya reku doni enda ilayanina kita petanda kena dirina sampatina kita bas pergumulan kegeluhan manusia tapi dungna mate ia guna
jadi nggancihkan kita. Ia kuburkan janah laya tading bas kuburan, maka kuburan dai lume ngatakan ca Yesus ndai ngo keke cida-cida kena bana man ajar-ajarna. Mari si puji Tuhan ta anak Allah Yesus namanya dungkari enda masuk kita kubas kelas. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ertoto kita. Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, sebab berindu kesempatan man kami, guna banci erlajar kubas pustaka si badia, guna banci terbagusan itandai kami, kam Yesus si enggoreh nai kudoni enda. Singgu cidah kendu perbakanan simbelin, sinuduh kenca, maka arus iakui kami, maka kamkap anak di batas, si tonggal sireh kudoni enda, sebab arah si bakan dundai, ngaku pusuh kami, kamreh i surga nari. Bujur pikatakan kami man bandu, kam Yesus sireh i surga nari, yendes kendu geluh ndu, guna mate i kayu persilang, guna gancihkan kami kala perdosan dai, gelah dosa-dosa kami, lanai itimpakan man kami, tapi iganti kendu kami i kayu persilang. Bujur Tuhan ibas belina kelang aten ruman kami, enda merbakan canggo banci, lit dami ibas pusuh kami, banci pedat kami kegeluhan, i surga si sikap kendu, man setiap kala site man bandu. Pasu-pasulah kelas berngi enda, gelana banci, tambah kini teken kami man bandu. Pasu-pasu setiap si megikan perkataan du, ibas rumah nanari sada persada, bekepe suruh-suruh kendru, berekuasa man bana, ibas ia petandakan kam, ibas ituri kena Injil dru, gelana kesaksi badia, sirdakin man tiap-tiap kala, si megisa, gelana banci alupayo, itande kami kam Tuhan Yesus, si mati guna dosa kami. Bekepe krina, peralatan si pake kami kawalilak, sinyal kam sinopangsa, gelahlah kami lit gangguan ibas erlajar, ibas berngi enda. Yandeskan kami kelas enda kubas tandu, ibas benana nari, sekari kubas pendungina. Ibas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Amin.
Sekali nari si puji Tuhan ta anak Allah Yesus namanya, dongkari lagu ta enda si benai eksposisi Injil Yohanes. Anak Allah Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Selamat malam, Shalom, mejuah-juah man bandu kerina. Bernienda ijagia kamringan, jumpa kita ibas Facebook enda, relajar kubas kata di bata. Tuhan ta Yesus, engkau ngeluh mulihi, lana ia idoni. Tapi berita Injilna terus iberitakan idoni. Arkiteken enda masih perlukan kita manusia. Manusia enggo erdosa ndau sirang ras di bata. Makana Injil Yesus Kristus kuasa gegeh di bata, mabai kita rembak mulihkan ras di bata. Berngi enda sinin uga ajar-ajar keamku kuburan Tuhan Yesus. Idahna kuburan enggo lume. Adisi terakhir kita belajar ibas Injil Yohanes enda, seingat maka Nikodemus ras Yusuf Arimatea mengkuburkan mayat Yesus. Yusuf Arimatea ipindona izin man Pilatus kelah baci ipo susur nama mayat Yesus. Canahna kubur nama indes kena jadi ingan mayat Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus itu kurna minak gaharu si meherga 30 liter. Enda melampaui si banci ipaki kalak. Biasana sada 2 liter cukup. Tapi Nikodemus tukurna 30 liter. Minak gaharu si merim si meherga. Bagepe kain kafan guna nutup mayat Tuhan Yesus. Ibaluti alu kain kafan Berngi enda siidah cerita kain kafan mulihi. Uga Kristus Yesus Tuhan ta. Nalukan kematian mari. Bapa nande turang senina. Agi-agi kami, anak-anak kami sibuka. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-10 sioge berngi enda. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia ibana judulna ijenda kuburan anggolume.
Enda bahasa karo si mehuli mejile. Lume ertina kosong. Lana ilit kai pe ije. Endam takoge ijenda nari. I rumah nari baci bukandu. Yohanes pasal 20 ayat 1-10. Takoge ayat 1-10. Erpagi-pagi silampas. Ibas wari minggu. Asum gelap denga. Laus Maria Magdalena ku kuburan. Kencase i kuburan idahna pintu kuburan enggo talang. Maka kiam ia mulihkan. Ijumpaina Simon Petrus rasekala ajar-ajar si deban. Ajar-ajar si ikeleng Yesus. Nina Maria Magdalena enggo ibuat kala Tuhan ibas kubur nari. Janah laitah kami kuja ibabana. Maka mintas berkat Petrus ras temanna ku kuburan. Ayat 4. Kiam ia duana. Tapi pedasen teman Petrus ndai seh kubas kuburan. Itungkirna kubas kuburan Jana idahna ije ampar gulungan kain putih Tapi la ia bengket kubas. Cenari Simon Petrus. Terus ia bengket kubas. Idah Simon Petrus kain putih Jana idahna pe ampar. Uis si balutkan kutakal Yesus. Uis igulung serap ibas kain putih nari. Cenari bengket kape teman Petrus si leben sehendai. Kenca idahna teg iya. Tapi amin bagegia lenga-denga yangka kala enda. Si tersurat ibas pustaka si badia. Maka Yesus laban cilang keke ibas si matenari. Kenca bage mulihkan ajar-ajar ku rumah. Kuburan laba cilang ingan mayat ikuburkan. Engkai makalit mayat ban lit kematian. Engkai makalit kematian ban upah dosa. Dosa munuh. Nina Tuhan man Adam adi ipandu mati kam. Tapi Adam ras Hawa ipanna buah batang kayu Ije ipanna ije memate pertendinna. Sirang yaras dibata. Gejapna manjang-anjang go kurang gombiar. Ije reh penakit nina Tuhan dibata man Hawa. Susah akap ndu mencari nina man Adam. Anak Adam ras Hawa kain ras Habel. Lanai siangkan ibunuh kain Habil. Habil pertama ikuburkan. Habil manusia si mate. Kenca Habil mate ikuburkan terus sepanjang sejarah. Kematian. Juta-juta. Miliar-miliar jelma. Laban cila mate. Kematian dah labo rancangan di bata. Labo sudah di bata. Kematian dah upah dosa. Jana enda terus sebas paksa enda. Uga sehatna manusia metua mati. Uga bayakna manusia langasup ertana nahan kegeluhan na idoni enda. Uga erkuasana manusia la terlawan na kematen. Uga canggih na teknologi sadape labanci ngambati kematen. Engkai ban kata di bata sindarat ibas babah di bata nari. Adi pandu buah batang kayu mate kam. Maka kematen laba cilang jababta tuhu kata di bata. Payo kata di bata. Maka asum Adam rasawa engkuburkan Habil. Laban cila ingatna. Tuhu kata di bata. Adi pandu buah batang kayu mate kam.
Kuburan terus ngingatkan kita kematian nimai kita. Tuhan Yesus darat bas kuburan nari, enda ngenca pengharapan manusia. Lali pengharapan manusia adi Yesus lakeke. Enda menina Paulus adi ke lakeke Yesus sia-sia me kini teken manusia. Sia-sia me pengharapan kami. Sia-sia me kami berita Injil. Adi Yesus lakeke. Krina kalak site mandi bata lalit gunana. Adi Yesus lakeke. Kai gunana ihadapi kami binatang buas i Efesus. Sebab adi Yesus lakeke. Lalit kekeken manusia, lalit pengharapan manusia. Jananina Paulus, adi pengharapan ta, man Kristus, terjang kegeluhan idoni endangan ca, kita mesiliahna. Endami suratkan Paulus, iba sada Korinti pasal 15 ayat 10 siwa, adi pengharapan ta nangdangi Kristus, terjang kegeluhan ibas doni endang ngenca, maka kita mesiliah na ibas krina manusia. Sada Korintus pasal 15 temana kekeken kula, kebangkitan tubuh, maka dileseh pengharapan ta man Kristus kita darat i kubur nari, ugagia bayakna, ugagia sehatna, ugagia suksesna, krinana rebahanca kita liah. Enda menina Paulus, enda mas zaman enda, singaku hamba Tuhan, singaku perberita Injil, singaku pendeta, lanai iberitakan kebangkitan tubuh, anggo kesuksesan doni enda. Teologi kemakmuran engkau menghancurkan kekristenan. Tapi Paulus setiaman Injil la ia lalai memberitakan Kristus keke. Ngatakan ca kita pe keke basi matenari. Kristus keke enda me pengharapan manusia si tuhu-tuhu. Tuhan Yesus ijumpai na Johannes i pulau Patmos. Ibas Wahyu pasal 2 ayat 8. Nina Tuhan Yesus, aku mah si pemenara, si pendungi, si terakhir, si engkau mati, tapi engkau ngeluh muli. Aku pernah mati, namun aku hidup. Ise pernah ngerana, aku pernah mati. Janah ngeluh rasa lalang. Maka krina agama harusna ernulih ku Kristus. Sebab krina pendiri agama, pemimpin agama, itelan kematen. Ia sendiri mate. Ia sendirilah ngasup nelamatkan dirina. Adi. Ia sendiri mati. Litkin hakna mabakala. Ku keselamatan lalin. Maka Tuhan Yesus ngenca pangatakan ca, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan endama kebutuhan manusia, arkitekan manusia sadar mati kuja. Maka agama labat silang konsepna lid kegeluhan kenca kematen. Tapi kuja kenca matendai agama-agama ngata kenca. Itu rahasia Allah. Mudah-mudahan ku surga. Tapi sada pelalit pemimpin agama, ajaran agama, ajar kena kepastin masuk surga, akulah jalan. Pedoakan nina Tuhan Yesus kebenaran. Kebenaran enda mesti darami kala si sekolah. Apa isi benar, apa isi payo. Kebenaran sabab Tuhan Yesus
aku mah. Kerina pemetah isina benar entah salah. Tapi nina Tuhan Yesus, akulah kebenaran. Agama darami dalan. Kalak pentar filsafat si sekolah darami apa si benar. Tapi sada pelapang mengklaim akulah kebenaran, akulah jalan. Tapi si terakhir nina Tuhan Yesus, akulah hidup. Artina kai kerina manusia lit sada musuhna itelen kematen. Adila pernah ukur kendu kamate, kam la mungkin pentar berhikmat, la mungkin darah mindu keselamatan. Maka nina Musa ajari kami engkira wari-wari kami, gelah kami jadi kalak pentar. Ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh bijaksana. Labu enda menghitung hari ulang tahun. Hore, ulang tahun aku ke-50. Labu Musa ajarina Israel ngkira kata kena umur manusia 70. Adi sehat-sehat 80. Kusungkun kap adi sendu 100.000. Enggo tukur kendu 80.000. Piga nari tading baskam. Tentu tak 20.000. Enda menghitung hari-hari. Tinggal berapa hari lagi kemungkinan aku ada di bumi ini. Canah nina pengkhotbah. Ulin dahi kalak si mate-mate. Asangken dahi kalak erpesta. Sebab na berita kematian perlu lalap iberitakan, arkiteken kematian ma sinimai manusia. Makana kematian laba cilang ija kuburkan. Lideba sehat mati rempat, lideba kena cancer, lideba kena covid, lideba mati tunduh, lideba kecelakaan. Lideba mate martir, lideba latah pate-patena. Tapi kerinana mulih ku tanah bagi enggo ikatakan Tuhan man Adam. Harus igegeh hindu encari. Ngadi mulih kakam ku tanah sebab ibas tanah nari asal ndundube. Adi bage kai nari timan geluh enda adi musti mate. Sadangen jalip kekeken. Maka nina Tuhan Yesus Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan bangkit kembali walaupun dia sudah mati. Ibarat Yohanes pasal 6 berulang kali nina Tuhan Yesus. Ise siman dagingku dengan nginem darahku. Ngeluh mo iya. Janah ku pekeke ibas si matenari. Sebab enda mesura-sura bapangku. Gelah ise si ngidah anak. Ngaloken kegeluhan. Janah ku pekeke ibas wari pendungi. Kebangkitan. Ijenda sidang pasal 20 ayat 1 Yohanes enda. Pagi-pagi silampas ibas wari minggu asum gelap denga. Jahudi pergantian warina labo pagi-pagi. Labo pukul 00 tapi pukul 6 sore. Maka katakan Tuhan Yesus teluar ibas kubur labo 24 kali 3. Labo mate ia Jumat, keke ia minggu pagi-pagi, warina telu, nggo sah, ia telu berengi, ibas kuburan, sueras, nubuatan si kata kena karena Yunus. Tanda Yunus, bagi Yunus, lit telu berengi ibas belta ikan, bagema aku anak manusia, lit telu berengi ibas belta doni enda.
Tuhan ta Yesus asalna labo idoni nari. Ia isurga nari. Ia reh kudoni alu pendahin kesah si badia rahim Maria si kosong risi iban kehadiran Tuhan Yesus alu kesah si badia. Wari enda kusinggung sitik ajaran sesat kata kena Roh Kudus nda menjadi Yesus bas bertin Maria. Salah. Sebab Nina pustaka Maria dikandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus, tapi oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan Allah Bapa memakai rahim Maria untuk membawa Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi daging melalui proses uga kamras aku belin bas bertin nandeta bagaimana Kristus lid bas bertin Maria gelah seri iaras kita kecuali la erdosa. Maria diberu. Maria kromosomna XX. Tapi Tuhan ta Yesus dilaki kromosomna musti XY. Enda memujizat lid ia bas bertin Maria. Enda tanpa jusu, tanpa dilaki, ban ia anak dibata. Si jadi manusia alu pendahin kesah si badia. Maka kerehan Kristus kudoni anggo mujizat. Seluruh mujizat si bantuan Yesus menyatakan dua mujizat. Ia dibatasi jadi manusia arah bertin Maria. Peduakan ia si mati ngeluh mulihi arah kekeken. Makana 36 kali Tuhan Yesus dicatat Alkitab berban mujizat membuktikan dua mujizat simbelin. Ia dibata jadi manusia Immanuel, Elohim di dalam daging. Jana ia keke mulihkan. Tandana ia dibata. Nina Paulus bas Roma pasal 1 ayat 10 ayat 4. Yesus jadi manusia. Yesus secara daging kesusurun Daud. Tapi ia tuhu-tuhu anak dibata. Ia dibata. Nina Paulus tridah arah kekekena. Maka wari minggu nai lampas Maria Magdalena. Enda icatat di bas pasal 10 siwa Maria Magdalena ayat 25 ikut bas Kristus mati i kayu persilang. Takoge Yohanes 10 siwa ayat 25 deherkan kayu persilang Yesus tedis nandena senina nandena Maria dehara Kleopas ras Maria Magdalena. Hebat diberu. Diberu jendalid icatat 4 hadir pas penyaliban Tuhan Yesus. Adi dilaki murid Tuhan Yesus sadang enca Yohanes. Ban ia harus mendampingi Maria. Jana ibas kekeken Tuhan Yesus mandi beruka lebih cidah kena dirina. Enda menerobos kebudayaan Yahudi. Yahudi diskriminasi mandi beru. Tapi di mata Bapa Tuhan Yesus kesah si badia. Ibas nepa manusia si jadikanlah manusia si sentuh duras tempasta. Maka ijadikan di bata dilaki diberu sueras tempas di bata. Kejadian sada ayat 26. Mula-mula nanari enggo iban di bata seri dolatna kemuliana regana. Kelengna atena dilaki ras diburu. Makana adi breken di bata diberu anak ipu pusndu. Ula itulah ndu. Endam pemre di batas seriras di laki ergana. Janah Tuhan Yesus. Ibas geluhna idoni enda bagi ergaina diberu. Tuhan Yesus minaki sa ia. Ope denga penguburna Maria turang Lazarus diberu. Tuhan Yesus ngokensa keke basi matenari si pemena. Petanda kena dirina mandi beru Maria Magdalena. Enda mekala kenda. Kiam kukuburan pagi-pagi si lampas. Wari minggu.
Mankala Yahudi wari Minggu, wari si pemena. Wari si terakhir, wari Sabat. Janah mankala Yahudi, enda wari terpenting. Tapi kenca keke Yesus basi matenari wari Minggu, seluruh sejarah berubah. Wari Minggu, wari kemenangan. Maka kita wahyu, ibas hari Tuhan. Icidah kena diri naman bangku Nina Johannes. Enda wari Minggu. Wari Minggu, wari Tuhan. Wari kemenangan. Wari si pemena. Ijar pagi-pagi si lampas. Kamaten enggo italukan. Gelap nesema. Jenda medosa. Setan. Kamaten neraka. Italukan Tuhan Yesus. Injil fokusna salib Kristus. Tapi salib Kristus ndai lit kuasana ban Yesus keke basi matenari. Pagi-pagi silampas si basuari Minggu asum gelap dengar Maria Magdalena ku kuburan. Kencaya sei kuburne idahna pintun kubur enggo talang. Pintun kubur enda isegel. Ijaga tintera enda mampas Injil si dewan. Ijaga tintera Romawi ban pemimpin Yahudi lid kebiarna Yesus keke. Maka nina pemimpin Yahudi jagai kuburna karik tangko ajar-ajarna. Kata kena keke. Enggo lid bayangan bas pemimpin agama mungkin ia keke. Ban lid telu kali Tuhan Yesus pekeke kalau mate. Anak janda Nain. Anak Jairus. Bagi Lazarus turang Marta Maria. Si enggot 4 berngibas kubur. Darat ilebuh Tuhan Yesus. Lid kemungkinan bas perukuran guru agama ia keke. Maka ijaga tintera-tintera Romawi. Ijenda Maria Magdalena kencase ikubur nidahna pintun kuburne enggo talang. Engkai maka Maria Magdalena tak naja kuburne ije iya waktu Yesus mati. Ije iya waktu Yesus kuburkan. Makana Maria Magdalena malam Athena ije iya bas kuburan dai sanga Yesus keke. Maka Fanny Crosby bana lagu. Ijekin kam sanga Yesus isalib. Ijekin kam sanga Yesus ikubur. Ijekin kam sanga Yesus keke. Litsada diburu ijeya teluna penungkunan enda Maria Magdalena. Maria Magdalena labu sekala si tutus ersembahku di bata. Ia perdiul-diul. Ia pitu setan ngerasu ia. Ia labu kala si ersembahku di bata bagi semalna. Ia si kuasai kegelapan. Tapi Yesus Kristus, Injil mengubah nasibna. Gelarna tersuran bas pustaka si badia. Ban Kristus engkelengi ia. Maka nina ayat 2. Maka kiam ia mulihkan. Ijumbaina Simon Petrus rasekala ajar-ajar si deban. Ajar-ajar si kelengi Yesus. Nina Maria Magdalena enggo ibuat kala Tuhan ibas kubur nari. Jangan lai teh kami kujai babana. Memang menurut catatan sejarah penafsir ngatakan lid mayat itangko zaman sindai. Maka perukuran Maria Magdalena ijenda enggo kama tangko kala mayat Tuhan. Ijenda ajar-ajar lid kekacauan termasuk Maria Magdalena. Adina Tuhan ugaban si tangko kala. Adia dibatasi mada kuasa ugaban si ya bene. Tapi ban ngerina proses penghukuman pengadilan pencambukan jana uga Tuhan Yesus ipaku bene kerina kata-kata pengajaran khotbah Tuhan Yesus si enggo ikata kena lang rusur isi ingatkan Tuhan Yesus
Aku anak manusia lah bacilandeskan man kala perdosa. Yukum rutang kesah. Janah kenja teluari keke mulihkan. Lalap ngai belaskan Tuhan Yesus. Tapi ban ngerina uga proses pengadilan pencambukan penyalipan Tuhan Yesus. Jendam go bene kerina kata di bata. Lana ingat kala enda emakana Nina Maria Magdalena nggo bene Tuhan. Kata kenaman Petrus sebagai Pe Johannes. Ayat telu maka mintas berkat Petrus ras temanna kukuburun. Temanna enda me Johannes. Sinuratkan Injil enda. Maka Nina Johannes sinuratkan enda jine ngidah kejadian enda. Johannes ia mengajar-ajar si iklengi Yesus. Johannes ia murid si ngudana ibas 12 Rasul Tuhan Yesus. Ngelapor Maria Magdalena man Petrus. Petrus meterkiam berkat dia. Miska berkat Johannes. Nina ayat telu maka mintus berkat Petrus ras temanna kukuburan. Ayat 4. Kiam ya duana. Tapi pedasan teman Petrus ndai kukuburan. Enda menurut penafsir memang pantas Johannes betul kuburan tern asa Simon Petrus. Serkite kan murid tertua Petrus, murid termuda Johannes. Maka gereja Tuhan lit si mentua jana laban silang terus si Injili si nguda dengar mendanak dengar anak-anak dengar ban enda masa depan gereja Tuhan. Injil Johannes enda isuratkan tahun 52. Kerinana rasul ngomate termasuk Petrus, Johannes, Yakobus, Thomas yang naringin salang. Ia nuratkan Injil enda Efesus. Efesus landahku Smyrna. Jana murid Johannes lit Smyrna. Jana laporan-laporan bas pertua-pertua sekitar Asia Kecil. Rehman Johannes mbue ajaran sesat. Singata kenca Yesus labu Tuhan di bata. Enda mengalasan Rasul Johannes nuratkan Injilna. Maka Yesus ndai Tuhan di bata. Sinepa doni enda. Ajaran sangat sindai ibas Injil Gnostik nari. Injil Gnostik ngatakan di bata lah mungkin daging. Cana Injil Gnostik ngatakan makana Yesus memang bersifat ilahi tapi bukan Allah sejati. Yesus tinepa di bata. Sopelenga doni ijadikan tepana Yesus. Endam si jadi ajaran saksi Yehova huari enda. Jangan buai kala Kristen laya sadar. Ajaran si begina gerejana. Ajaran Gnostik. Ajaran saksi Yehova. Kaye Yesus labu di bata. Tapi Rasul Johannes ipin-pin kesah sibadia. Ayat sada pasal sada mis katakanna. Ope denga ijadikan di bata doni enda. Kata enggolit. Kata eras di bata jana. Kata eme di bata. Lala serangan-serangan ibas kita ngikutkan Tuhan. Tapi si paling bahaya melanahi si tanda Yesus di bata. Cana kekeken nama bukti ia di bata. Ayat 5, ayat 4 kiamnya duana tapi pedasan teman Petrus ndai kuburan. Ayat 5 itungkirna kubas kuburan jana idahana ije ampar gulungan kain putih tapi laya bengket kubas. Rasul Johannes leben kuburan. Itungkirna darat nari kubas kuburan
Jana ije ampar gulungan kain putih nama kain kapan sing gulung mayat Tuhan Yesus si itu kur Nikodemus. Enda menurut sejarah gedangna 60 meter. Tapi lid dua kain si membalut mayat Tuhan Yesus. Jana kain nenda putus la resada. Mulai ujung nahena ngadi kerahungna sada kain labat si putus. Jana ayona kutakalna lika sada kain. Maka adi bahasa Indonesia kain peluh gelarna. Jadi enda mulai ijen denari kuda atas. Lid dua rebagi. Enda idah Johannes nggo ampar ije ni nandai ayat 5 itungkirna kubas kuburne jana idalna ije ampar gulungan kain putih tapi laya bengket kubas laya bengket. Ayat 6 jenari reh Simon Petrus sebab na lebenda reh seh Rasul Johannes dung naseh ka ije Rasul Simon Petrus. Terus ya bengket kubas. Memang ciri khas Simon Petrus meter. Sekuburan langsung kubas guandai Simon Petrus. Terus ya bengket kubas. Idah Simon Petrus kain putih kain kapan si membalut ngulut mayat Tuhan Yesus. Tapi jenda perlu si perhatikan ayat itu. Jana idahna pe ampar uis si balutkan kutakal Yesus. Uis igulung serap ibas kain putih enari. Johannes idahna ngeenda. Tapi la terus ya kubas. Petrus terus ya kubas idahna. Kedua kain dai. Kain kapan? Si gedang mulai ujung nahena sekerahung ras kain si ngulut bagin ayona sekutakalna. Enda igulung serap ibas kain putih enari. Man Rasul Johannes enda penting. Makai catatna. Jadi bagian dah mekam rasaku megikan kata di bata. Let si penting rahasia bas kata di bata dai. Bagian dah Alkitab firman Tuhan ibesek alu cerita narasi. Tapi di tengah-tengah cerita narasi dari rahasia iman. Yenda isuratkan Rasul Johannes penting. Sebab nandai Maria Magdalena katakanna mayat Yesus Tuhan tak enggo itangko kala. Tapi Rasul Johannes ibas idahna icatatna. Penting man bana balut takal Yesus nda serap igulu. Endala mungkin ilakoken sekala pinangko gerombolan angkut na ngekrina. Lah mungkin tading kena kain kafan. Apalagi singat Tuhan ta Yesus enggo darah. Bas proses kematianna bage hancurna kulana. Maka adi pinangko la mungkin laras kain kapan nandai yang kutna. Lit sada tafsiran si penting endama ipake Mel Gibson ibas film The Passion of the Christ. Maka kekeken Tuhan Yesus ndai bagi angin saja kula nandai. Jadi kain kapan si membalut mayat Tuhan Yesus kesip.
Maka nina penafsir idah Johannes enda, idahna balut mayat Tuhan Yesus ndai. Ampar ije. Ugandu be mayat nanda ibaluti alu kain kapandai bagi dengar. Jana enda mungkin Johannes ikut kuburkan saban Johannes ikut ibas penyalipan kematian Tuhan Yesus. Bicara lape je Johannes ibas Tuhan Yesus ikuburkan. Tafsiran singata kenca mayat Tuhan Yesus si balut alu kain kapan, tapi asung Tuhan Yesus keke kain kapan dai la berubah posisinya. Ban kula Tuhan Yesus anggo kula kebangkitan. 3 kali Tuhan Yesus bangkitkan kalak mati. Anak janda lain, anak Jairus, Lazarus turang Marta Maria. Tapi teluna enda mati kamulihkan. Beda ras kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus enda kebangkitan tubuh surgawi. Enda tubuh rohani. Maka asum pintu niruk. La perlu tuk-tuk na bengket dia jumpai na Thomas. Oh Thomas, enda metanku. Ula kam latuk, coba akan jujukkan jarinduku lubang pakuku. Lanai ia perlu ketok pintu. Lanai perlu pintu rumah. Ingan ajar-ajar pulung italangi. Bancia mentas arah tembok, mentas arah pintun kayu, engkai enda tubuh kebangkitan. Makana pagi si ida asum Maria Magdalena cikep tan Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus ulanai aku itahandu. Sebab aku laba cilang jumpai Bapakku. Enda ngatakan ca kulaku endanggo kula kebangkitan lanai untuk jenda. Enda mekula si kekendai. Maka ida Rasul Johannes tegia. La mungkin Yesus itangko. Sebabna sikap dengaji ampar kain kapan nandai bagi ugandu be kain kapan dai baluti mayat. Jadi baluti kain kapan da mayat dai ampar kenije tapi kundaringgo kosong. Alula berubah posisi kain kapanda. Tapi li jenda si enggo ipeserap. Enda mekain peluh. Sinutup ayona rastakalna. Enda igulung serap. Berarti enda li sada ketenangan. Kedamen. Maka li ukurna ngulung tutup takalna enda. Enda mo ningkundai lid rahasia bas kata di bata si perlu kita mergermen nentukan imanta. Jenda Rasul Johannes ninanda ayat 5 itungkirna kubas kuburne jana idahna je ampar gulungan kain putih tapi laya bangket kubas ayat 6 jenari re Simon Petrus terus ya bangket kubas idah Simon Petrus kain putih ayat 7 jana idahna pe ampar uisi balutkan kutakal Yesus uisi igulung serap ibas kain putih nari dua ningkundai sada lesep bantadingken kula Tuhan Yesus sada penutup takalna gulungna. Ayat 8 jenari bengket kape teman Petrus endam Rasul Johannes ndai. Silben sehendai kancaidahna teg iya. Kai jenda ya teg Yesus go keke. Sebelum malaikat bersaksi mandi beru Jerusalem, Maria Magdalena. Li dua malaikat tersaksi. Engkai maka darah mindu, singgelu ibasi mate. Rasul Johannes lanai perlu malaikat. Anggote iya. Enda
enggo keke Yesus. Tapi amin bagi gia lenga-denga yang kakala enda si tersurat ibas pustaka si badia. Maka Yesus labat sila keke ibas si matenari. Padahal enggo iterangkan Tuhan Yesus berkali-kali sebelum kematianna. Makana Lukas pasal 24 ayat 27. Kenca Yesus keke iulihina iajar kena. Maka surat Musa. Bagepe nabi, bagepe masmur. Aku anak manusia. Nami kini seran mate. Jana wari petelukan geluh mulihi. Ayat 10 kenca bagi mulihkan ajar-ajar ku rumah. Kam sapai enda. Maria Magdalena singaku Yesus enggo tangko kala. Entah Simon Petrus si bingung latakna uga si tuhuna Tuhan Yesus. Tapi lid Rasul Yohanes sing udah dengar. Ijenda hatina jadi baru. Geluhna iubah. Lid kini tekena simbaru. Lanaya sangsi. Yesus Tuhanku enggo keke. Tek iya. Alu kini teken simbaru. Alu pengharapan simbaru. Mulih kuburan enari. Diganai. Kini tekendum baru. Diganai pengharapan dum baru. Kaikin jenda kini teken baru pengharapan baru. Yesus ngo keke basi matenari. Maka aku pekeke. Yesus Tuhanku lai taluken kematen. Ia gendoari ngo isurga. Kundul kemuhun Bapa sini surga. Enda mempengharapanku. Doni enda ugagia serbutna, ugagia buena pencobaan, ugagia kalandarami kesuksesan, basadawari lesep, itelen kematen. Tapi aku, lid pengharapanku, kematen dai, lanai jadi musuhku, rekiteken Kristus Tuhanku nggo keke, maka aku pe nggo keke. Maka Nina Paulus iba sada Korinti pasal 15. Si tutup renungan ta sekolah ta berngi enda iba sada Korintus pasal 15 ayat 55. Sada Korinti pasal 15 ayat 55 se-57 Nina Paulus. Oh kematen ija kemenangandu. Oh kematen ija bisandu. Bisa kematen dosa, jana dosa ergeger dandankan undang-undang, tapi bujur ninta mandibata. Simreken kemenangan arah Tuhan ta Yesus Kristus. Simon Petrus ngomate, Paulus ngomate, Yohanes ngomate. Tapi kala enda hadir paksa enda ia depan Tuhan Yesus. Jana nina Tuhan Yesus. Bas Yohanes pasal 5 ayat 24. Rehdenga Yesus pagi pekeke kula kala enda. Maka tendiras kula ibaba Tuhan ku surga ku adeba-depena. Cenari serumahan mekita ras Tuhan. Endam nina Paulus iba sada Tesalonika pasal 4 ayat 14. Koge ayat denda encar toto kita. Sada Tesalonika pasal 4 ayat 14. Tek kita maka Yesus nggo mate. Jana nggo ngeluh mulihi. Bagepe tek kita maka kala singgo mate si tekman Yesus. Ibaba dibata pagi ku Yesus. Gelak ersadaras ia. Kini tekan simbaru. Pengharapan simbaru. Ikut kam. Ipekeke iba si matenari. Bagi Yesus nggo keke. Rumah ndu genduari labo lalap kamje. Duit ndu labo lalap jadi si kerajaan ndu. Mobil ndu jumandu. Mate kam berngi enda tading kendu. Kecuali lid kini tekendu simbaru. Bagi Yohanes. Yesus Tuhan ndu. Go mate ngansihkan kam. Geluh mulihi. Pertobat kam bas dosa ndu nari. Alokan Yesus singgo keke basi mate nari. Endang ngenca si bahanci. Nalamatkan kam. Si bahanci jadi pengharapan dusi tuhu. Adila enda
lesap kerinana tading kendu ban kematen anggo engkenai kam erkiteken dosa. Tapi Tuhan ta Yesus nggo naluken kematen, talu kendulah kematen, alu reh ku Tuhan Yesus toto kita. Tuhan, bue pengharapan kami, si Tuhuna pengharapan si lesep si masap idoni enda. Cuma kami, rumah kami, erta kami, keluarga kami, sada pelangasup, nelamatkan kami bas kematen, bas neraka nari. Tapi kam Tuhan Yesus, anggo isalibkan, arkiteken dosa-dosa kami, lebih hasasie kam anggo ngeluh mulihi. Enda simbreken pengharapan man kami. Tuhan sampati keluarga kami, teman kami si megi katandu enda, adi lengadatna pengharapan simbaru, kini teken simbaru, ema kebangkitan kenca kematen, brekenlah kini teken man bana, kelah seh kini tekenna, kamgo keke basi matenari, iya pe keke adir sada yaras kam. Enda matoto kami Tuhan Yesus bujur karena berengi enda, warisi pepagi, teruskan kami kelas berengi sampai tinduka kami. Manbandu pujin kemuliaan, ibas kelarendu Tuhan kami Yesus kami ertoto. Amin.